on, get it. Here, lagay mo dito. Lagay mo dito. Oh. Ayun, dami siya yun. Kunin mo. She tries to walk on her toes on the grass. Yeah. O, ilan na yan? 3. Hey, there. Saan pa? Saan pa? Ang dami, oh. Sige, kunin mo. Ayan, oh. Kunin mo. Ayun pa. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Saan na? Kunin mo pa yung egg. Oh. O, bitbitin mo to, oh. Oh, kunin mo doon. Kunin mo pa yung egg. Bilis. Yan. Oh, lagay mo sa basket. Lagay mo airplane. Bird. Oh. Big bird. Asan pa eggs? Kunin mo lahat. Oh, hindi mo pa i-eat. Kunin mo yung pa siya, yung dami, oh. Yun, oh. Oh. Kunin mo na. Bilis! Ay, ayoko na nga. Ito pa, oh, yun, oh. Ay, kukunin ko to. Ayan, oh. 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 Ayun pa, ayun pa. Oh. Ayun pa. Wow ka ng wow. Ay, sa slide, ang laki, oh. Ayun, oh, nasa Wii, asan? Kunin mo. Ayun, oh. Oh, kunin mo, bilis. Asan? Kunin mo na. Ayun pa, oh, ang dami, oh. Natutulala, eh. Kunin mo, ayun, oh. Kunin mo na. Kunin mo. Nasaan? Ayun. Ayun. Oh. Asan pa? Asan pa egg? Asan pa yung egg? Ayun pa. Oh. Asan pa? Asan pa? Oh, 2. Lagay mo sa basket mo. Asan yung basket mo? Oh. Ay! Ay! Up! Naku, nadapa. Naku, candy. Ha? Oh, lagay mo sa loob. Lagay mo sa loob. Nakuha na yung candy.